देखो आज 31 मे एबे काटिमनी पाची जाइए ये बिगा कलर आसो पेपर कवर दिखाई प्राय एटा मुझे दुटा एबे छिड़ेली घरे जदि 4-5 दिन रखी गोटा ये 10 दिन पर्यंत रही पार जब 4-5 दिन रखा आहरी यार स्वीटनेस बढ़ आज गोटे टेस्ट रिव्यू कर देखो उपरे आधे आंब आस बौल होता आधे आंब आस एपटे भी अच्छी तेणुक स्वीट काटिमनीटा बहुत मीठा रोच ये गोटे गोटे आंब प्राय 200 एवरेज किले 5टा तेणुक एटा ऑल टाइम भेराइटी भल भेराइटीटा मैं छोट गचर आमती देखो देखो ये काटिमनीटा पोकटा लगी कवर करिया पड़ो कवर कर देख काटिमनी रे फल होती प्लस फूल देखो आज हूँ 31 मे 2026 तेणुक भल भेराइटी बहुत मिठाई सेमती ड्रागन फ्रूट जो होता है फल होती प्लस फूल फुले फूलर फल है यहाँ हूँ चेसरू आसता यहाँ चेसरी भी भल भेराइटी यहाँ देखो थाई फाइव गचर कौ परिमाण फल गोटे फ्रूट रिव्यू करवा ये जो आंबेडाटा यहाँ पाचिले यहाँ खटा मीठा रोच भल टेस्ट रोच मुझे आज टेस्ट कली यहाँ ऑल टाइम ये गोटा अमेरिकन ब्लूबेरी पाची थी कि टेस्ट कली ये भल लगुनि ये गछ आगे उठेदब बोली भावुँ देखिए गोटे वर्ष जदि किसी परिवर्तन हम परिवर्तन फल तो टेस्ट नहीं बहुत छोट छोट आसी हाँ तो भेराइटी बोधे भूल भेराइटी देती मैंने भल भेराइटीटा ना गोटे फ्रूट रिव्यू आम करवा बहुत स्वीटनेस आपको जदि 5 दिन रखा 10 दिन रखा 5 दिन रखा गले आहरी मिठार आहरी बढ़ जी अच्छी टाकुआटा ए देखा बहुत पतला
ଟାକୁଆଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍, ଟାକୁଆ ପତଳା ଉଇଥ୍ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଏଟା ହେଲା କାଟିମଣିଟା। ତେଣୁକରି ଆର ମାସରେ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେଉଁଟା ପାଚିବ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପୁଷା CISH ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଯେଉଁ ଅରୁଣିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ଟେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଆଦିରେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରିମଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା କମଳା, ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆସିଥିଲା ଫୁଲ ରହିନି, ଝଡ଼ିଯାଇଛି, ହয়তো ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଗୁଁ ଝଡ଼ିଯାଇଛି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୌସମ୍ବି ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ବି ମୌସମ୍ବି ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ମୌସମ୍ବି ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ମୌସମ୍ବି ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା VNR ଏଇଗୁଟାକ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫଳ ଏଥିରେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ପ୍ରାୟ 1200 ଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଛୋଟରୁ ଲଗେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ତାର ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ସାର ଦିଆ ହେବା କଥା ଦିଆ ହେଉନି। ଏଇଟା ଏବେ ପ୍ରୁନିଂ କରିଦେବା କଥା, ନହେଲେ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ରହିବ। ସେମିତି ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଟି କରିକି ଆଣି ଲଗେଇଥିଲି, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ କମଳା ଗଛଟା କଥା କହୁଥିଲି, କମଳା ଗଛଟା ଆଧିରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫଳ ଆସିଲା। ପ୍ରୁନିଂ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ଫଳ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଡ୍ରାଗନ୍ ମଲ୍ବେରୀ। এটা সুইট ম্যান্ডারিনটা অল টাইম ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। এটা ସୁଇଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡାରିନ୍ ଗଛ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଫଳ ରହିଛି। ଦେଖାଯାଉ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ବାନାନା କଭର ହେଇଛି। ବାନାନାଟା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଗୋଟେ ଅରୁଣିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅରୁଣିକା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ଅରୁଣିକା ଜୁନରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆଉ ଧଳା ଜାମୁକୋଳିଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଧଳା ଜାମୁକୋଳିଟା ବହୁତ ଖିଆ ସରିଲାଣି। ଧଳା ଜାମୁକୋଳିଟା ଆସିରେ ଧଳା ଜାମୁକୋଳି ଏଇ ଯେଉଁଟା ଫାଟିଛି ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଟେଷ୍ଟ। ଫାଟିଗଲେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଅଧିକା। କାଟିମଣିଟା ଖାଇଛି, ମିଠା କମ୍ ଲାଗୁଛି।